د سورة البقره او تو بونده درشم نمبر رکو دا الذین آکسون ینفقون چی دی خرچ کئی اموالهم مولین اخفل باللیل پشپیش والنهار و دیوریزه سرن پپٹا بنده و علانیتن و پشکورا بنده فلهم بده پورا دی اجرهم بدلا دی دو عند ربهم پنرد رب دی ولا خوف علیهم ونوی دور پدی بند ولا هم يحزنون ونوی دی غم جنیری الذين آکسون یاکلون چی دی خوری یاکلون الربا چی دی خوری سوی مول لا یقومون دوی وین دری دی کبر زخا الا مگر کمال کسرنگ یقوم الذی چی دری آکس یتخبطه الشیطان چی بیولکڑی پیریونی من المسجد لگی دلینا ذالکا دا پا سبب دی سرا بی انہم چی بشک دا غسید خورشیوی قالو بی انہم بشک دی چیوی قالو ویلوی دا غسید خوری انما البیغ چی صرف دا بایا چی دو مثل الربا پا مثل دی سوی دو منی دا سالو لدو وحل اللہ البیغ حل لکڑی دو اللہ پاک سودو وحرم الربا وحرم کڑی دو سوی فمن بآسک جاءہو چی روشی دتا موعظت نصیحت من ربی دی طرف دی ربخ پلزخا فانتہا بدیر لانشی دی سوین فلہو بدی پورا دی دو ما آشید سالف چی مخشی تیر دا و امرہو و حکم دی دا چی دا سپور لشو دا الاللہ پا طرف دی اللہ پاک ومن عاد و آسک چی دی اوگر زیری بیا سویتا فاولائکا بدا کسون چی دی اصحاب النار چشتنون دیر دی هم فیها خالدون دی پا دیر شامیشای یمحق اللہ الربا اڑنگئی ختمی اللہ پاک مول دی سویل را ویربی صدقات وزیوتی اللہ پاک مول دی صدقی لرا واللہ اللہ پاک چی دا لا یحب محبت نکی کل کفار دی ہر کافر اثیمن گننگور سرا اولیا کافر پا منا دی نشکر دی ہر نشکری گننگور سرا ان الذین بشک آکسون آمنو چی مانی روڑ دوامل الصالحات و عملنا کینک واقاموا الصلاة و قائمی المنزل را و آتوا الزکاة و ورکی زکوت لرا لهم دی پورا دی اجرهم بدلا دی دو عند ربهم پنرد رب دی ولا خوف علیهم ونوی دور پدی بند ولا هم يحزنون ونوی دی غم جنیری یا ایها الذین ای آکسون آمنو چی ایمان میں روڑا دا آمنو اتقوا اللہ چی ایمان میں روڑا دا اڈر ریدی اللہ پاکنا وزارو پریر دی ما آشی بکیا چی بکی من الربا دی سوی زخا ان کنتم مؤمنین کچر وستتو سے ایمان لرین کی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا بِكَچِرِ تو صدا کرونو کی فَازَنُوا بخبردار شئی بحرب من اللہ پیلان جنگ دی اللہ پاک سارا ورسوله پیلان جنگ دی رسول سارا وَإِن تُبْتُمْ وَكَچِرِ تو سے توباو کی فَلَكُمْ بدی پورا دی تو سے رؤوس اموالکم سرینا دی مولی دی توسی دی سویوی نوخلی اور سرینا دی مولی دی توسی دی پورا دی ولا لا تظلمونا نوی توسی ظلم کئیے چی سیدہ زنوخلی ولا تظلمون ونوی پا توسی ظلم کوشی چا سر مولانا کی دیر توسی تا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ وَكَچِرِ وی چشتان دی خوریے پیسے نی زنے فنظرتن بمہلت و انتظار کول دی دتا الامی سارتین تر بخت ورولی پیرے وان تصدقو کچری تو سی صدقو کی دا سر مولاور پریردئی چی دا ورکڑا میں دا خیر لکم بدا بہتر دو دی پورا دی تو سے ان کنتم تعلمون کچری وستا تو سی چی پیریے واتقو زونینا بچ کی یوم بندی دا سیوری زینا اڈری ریے ترجعون فیه چی تسیو گرزول شی پیوری شی الاللہ طرف دی اللہ پاک ثم ببیا توفا
پیرا پیرا بدلاوی در کول شي کل نفس هر یو نفس ته ما دی شي کسبت چې د کړی وهم ودی چې دی لا یظلمون ظلم ونشي پکو